Bonjour et soyez les bienvenus. اليوم اقتراح للسنة الثانية متوسط امتحان للفصل الأخير. Le texte, la légende de la Kasbah d'Alger, أسطورة القصبة. Dans la Kasbah d'Alger vivaient à l'époque ottomane Nfissa et Fatma, deux jeunes filles du Dey Hassan Pacha. Au printemps de leur vie, les deux sœurs rayonnaient de charme et de beauté. في القصبة في العهد العثماني ابنة الداي حسن باشا كانتا نفيسة وفاطمة كانت تشعان سحرا وجمالا وهما في عمر الزهور. Nfissa avait de ravissants visages ovales avec des yeux bleus et une chevelure châtain, claire, si mince et si fragile. Cependant, Fatma était forte et indépendante. Ses cheveux étaient liés ensemble dans un grand arc. Les deux étaient unis et inséparables comme les doigts d'une seule main. نفيسة ذات الوجه الأبيض الجميل والعيون الزرقاء والشعر الأشقر الفاتح رقيقة وحساسة جدا، بينما كانت أختها فاطمة قوية ومستقلة، شعرها مربوط بفيونكة كبيرة زرقاء. Un jour, leurs yeux croisèrent le regard d'un beau jeune homme. Le cœur des deux jeunes filles s'emballa, mais comme aucune d'entre elles ne voulut blesser l'autre, Nfissa et Fatma s'enfermèrent dans un silence assourdissant. À mesure que les jours passèrent, elles devinrent de plus en plus pâles. Refusant de se nourrir, les deux filles se consumèrent comme deux bougies. في يوم ما اثنتين ذات يوم التقت عيونهم بنظرة شاب وسيم، تسابق قلب كل منهما إلى حبه، لكن لم ترغب أي منهما في إيذاء الأخرى، فحبستا أنفسهما في صمت رهيب. ومع مرور الأيام أصبحتا أكثر شحوبا وكانتا ترفضان الطعام، وهكذا ذابت الفتاتين كشمعتين. On ignora qui fut la première à mourir, mais leur histoire jeta l'émoi dans toute la Kasbah. Que c'était triste de voir deux belles roses se faner au printemps de leur vie. Les deux princesses furent enterrées à la rue Nfissa, à l'ombre de trois figuiers centenaires. Par Nusayba, 24 août 2015, légende Kasbah d'Alger. نجهل من ماتت الأولى يعني قبل الأخرى، لكن القصة أثارت ضجة كبيرة في القصبة، كم هو محزن أن نرى فتاتين تذبلان في ربيع حياتهما. دفنتا في شارع نفيسة تحت ظل ثلاث شجرات للتين القديمة، يعني ذات مئات السنين، centenaire يعني ذات مئات السنين. نروحوا les questions, compréhension de l'écrit. Le type de ce texte est narratif يعني سردي، explicatif شرحي، prescriptif يعني اللي فيه النصائح ولا فيه تعليمات. النص عبارة عن قصة، donc نقولوا le texte est narratif. النص هو سردي. ce texte est، هذا النص عبارة عن واش؟ un conte قصة، une fable خرافة، une légende أسطورة. donc من خلال العنوان عندنا la légende، إذن الجواب واضح، عندنا une légende عبارة عن أسطورة. Troisième question, qui sont les personnages du texte؟ من هم؟ أشخاص
النص. أشخاص النص هما نفيسة et sa sœur Fatma. Où s'est déroulée l'histoire et en quelle époque؟ أين حدثت القصة وفي أي عهد؟ يعني هنا نذكروا المكان والزمان. Alors نقولوا l'histoire s'est déroulée وقعت وين؟ dans la Casbah في القصبة. في أي زمن؟ à l'époque. الإجابة راهي في السطر الأول من النص. à l'époque ottomane. Cinquième, les deux filles sont-elles الفتاتين هما de petits enfants أطفال صغارا de jeunes princesses أميرتين شابتين ولا de vieilles dames أو كبيرات في السن سيدتين كبيرتين. donc النص هو فاطمة et Nfissa sont de jeunes princesses أميرتين شابتين لأنه عندنا في النص dans leur عندنا الوصف تاعهم في الفقرة leur vie bon, au printemps de leur vie في ربيع العمر. donc ce sont des jeunes. Sixième, relis le texte puis réponds par vrai ou faux. أعد قراءة النص ثم أجب بصحيح أو خطأ. La Casbah est une vieille ville d'Alger. C'est vrai, vrai. Nfissa et Fatma étaient séparables. C'est faux. حنا في النص عندنا inséparables. كانتا متحدتين ولا تفترقان مثل أصابع اليد الواحدة. Les deux filles virent un prince. الفتاتين رأتا أميرا. Bon, هنا la réponse c'est vrai. Le beau jeune homme épousa l'une des deux princesses. يعني الرجل تزوج واحدة من الأميرتين. هنا هذا الشيء العكس. احنا قلنا ذبلتا وماتت. donc هنا c'est faux. Septième, relie par des flèches ce qui va ensemble. أربط بالسهمين بين